Klaro kay maigsoon nga ang atong Diyos makahimo sa pagluwas kanimo kanako gikan sa lisod nga kahimtang. Dunay mga tao sahay magbihay-bihay sa atuwa. Pasag lang maigsoon, God will deliver us. God will rescue us. Even though some people mock against us, apan ang atong Diyos maigsoon makahimo siya sa pagluwas kanato gikan nga nga kahimtang sa atong kinabuhi. The same God nga naghimo og milagro kay Shadrach, kay Meshach, Abednego. The same God nga naghimo kay Moses, makatabok sila sa Red Sea. The same God when Daniel was in the midst of the lion. The same God who opened the blinded eyes. Sa gipuan niya mga buta na nakakita, mga bakul nga nakalakaw, mga bungol nga nakabati, mga amang nga nakasulti. Hallelujah! The same God na atong gilagaran karon. Kuha na kay paglaom sa imong kinabuhi, the same God kay paigawas ka sa Ginoo nga makabatul kag paglaom sa imong kinabuhi. The same God, mga igsoon, nga naghimog mga milagro sa ilang panahon. How much more karon sa atong kinabuhi, palangga ta sa Ginoo, giyatiman ta sa Ginoo, siya mismo makahimo sa pagbuhat na kita iyang ipegawas ubang gikan sa lisod nga kahimtang sa atong kinabuhi. I don't care kung usay makita sa tao kalahato. I don't care kung usay makita o mapatiyan sa tao para kalahato. At salamat sa Ginoo kaduna tay Dios nga mahigawas nato gikan alang-alang utang sa atong kinabuhi. Tuuhi lang ang Dios makahimo exceedingly abundantly sa ato